बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यूट्यूब के ऊपर आपसे पूछा था कि मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी गैर मुक़ल्लिद इस्लाम दुश्मन ये जो जासूस है, इसके मुतल्लक आप अपनी राय दें कि आपके जहन के अंदर क्या है कि किस तरीके से इसको समझाया जाए और इसका मुआक़बा किया जाए। तो बहुत से दोस्तों ने, ख़वातीनो हज़रात ने पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से हमें पैगामात भेजे। इंशाल्लाह मैं वो मुकम्मल मुफस्सल वीडियो एक बना के अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा। उससे कबल आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम आप एक काम तो करें। हर बंदा ये कह रहा है जी आप ये करें, शाह जी आप FIR कटवाएं, शाह जी आप जाके मुनाजरा करें, शाह जी आप जाके ये करें, शाह जी आप एक वीडियो बना के जवाब दें, शाह जी आपने ये काम करना है। ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि सिर्फ मुसलमान दुनिया के अंदर हम ही बचे हैं। एक मैं मुसलमान बचा हूँ कि हमने जवाब देना है, और मुफ्ती राशिद साहब रिजवी वो बचे हैं, उन्होंने जवाब देना है। मुफ्ती अली नवाज साहब वो बचे हैं, उन्होंने जवाब देना है। तो मतलब आप क्या हैं? आपका कोई हक नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो करना है हमने करना है। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी कुछ करें, आपका भी हक बनता है। आप जो समझते हैं कि ये गलत है, आप क्यों नहीं बोलते? आप ट्विटर के ऊपर हैं, आप फेसबुक के ऊपर हैं, आपके पेज चल रहे हैं, आपकी आईडी है, आपका व्हाट्सएप के अंदर आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप स्टेटस लगाते हैं रोज़ाना, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस अपलोड करते हैं, आपके अपने चैनल हैं, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? मेरा तो ये एक सवाल है। मैंने नहीं देखा, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर लगभग कोई 20,000 के करीब कोई बंदे सेफ हैं। इसी तरीके से उनके स्टेटस वगैरह भी मैं देखता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा, जो बंदा हमें आके कहता है ना शाह जी आप ये करें, जो एक मशवरा देता है, फिर मैं उसका स्टेटस चेक करता हूँ, और उसकी फेसबुक आईडी अगर मुझे पता होती है तो मैं देखता हूँ, या उसका यूट्यूब चैनल है तो मैं देखता हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं होता। हमारी यूट्यूब की वीडियोस के नीचे जो कमेंट आते हैं इसके ख़िलाफ़, या वड्डे मिर्ज़ा जी के ख़िलाफ़, मिर्ज़ा सीनियर कादियानी जो है, तो उनका चैनल के ऊपर मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि एक जो कमेंट आता है वो एक चैनल होता है, वो खुद यूट्यूब चैनल बना देता है, वो चैनल होता है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो मुराद ये है कि यार आप भी तो आवाज़ बुलंद करें। आप जो हमें मशवरे देते हैं वो उस पर खुद अमल क्यों नहीं करते? बस ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है, पैगाम है, आप आवाज़ बुलंद करें फितने के ख़िलाफ़। फितना अगर आप समझते एक चीज़ फितना है, आप बोलें। हक कोई करना ये मुसलमान का एक समझ तुर्रा इम्तियाज़ है, हक कोई करना। आप जो गलत समझते हैं उसको बोलें। आप आलम दीन नहीं है, कोई मसला नहीं, अपने जज्बात का इजहार तो करें। आप देखें यूट्यूब के ऊपर जब सर्च की जाती है तो हमें सिर्फ 2-3 बंदे मिलते हैं, ठीक है। एक मुफ्ती अली नवाज साहब है, मुफ्ती राशिद रिजवी साहब, और ये आजज़ 1-2 बंदा मिलेगा जो मैदान में खड़ा है। बकाया लाखों की तादाद में कहाँ पे गए भाई? जब यूट्यूब पे सर्च की जाए तो लाखों वीडियोस और लाखों नए नए चेहरे सामने आने चाहिए। ये मेरा एक पैगाम है, आप इसको समझिए। फिर ऐसा होता यह है कि पता है क्या, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो 1-2 बंदा ही बोल रहा है, ये कोई नहीं, किसी गिनती शुमार में तो है ही नहीं। जब आप लाखों की तादाद में बोलेंगे वो एक आवाज़ बन जाएगी, एक बहुत भारी आवाज़ बन जाएगी। इसी हिकमत अमली को आप ज़रा समझिए। आपके जहन में जो है उसको निकाल के बाहर रखें, बताएं कि ये गलत है भाई, ये गलत है। आप हमें झूठा समझते हैं, आप यूट्यूब पे बताएं, सोशल मीडिया पे बताएं, और लोग बता रहे, यकीन मानिए हमारे खिलाफ हज़ारों की तादाद में नए से नया चेहरा है। हमारे खिलाफ मिर्ज़ा जूनियर के कितने फॉलोअर्स हमारे खिलाफ बोलते हैं।
مرزا سینئر کے کتنے فالوور ہمارے خلاف بولتے ہیں. آپ مفتی مبشر شاہ کا وہ لکھیں ذرا، وہ ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز، ہزاروں کی تعداد میں نئے نئے چہرے ملیں گے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے، سمجھیے، یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، یہ آپ کو خود لڑنی پڑے گی. کسی کے کندھے پر نہ جائیں، وہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کرے، یہ آپ کو ہی کرنا پڑنا ہے. جہاں پر آپ غلطی دیکھتے ہیں اس کو آپ زبان سے کم از کم روکے تو صحیح. اتنا تو ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ آپ کا ایک کمنٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کمنٹ کر دیا ٹپ 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 ٹپ، کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، واہ واہ، ایک کمنٹ پاس کر دیا، وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، ککھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. میدان عمل میں آئیے جناب، یہ سوشل میڈیا پہ آپ رہ کے جنگ لڑیں، آپ اس جنگ کے حصہ دار بنیں، فتنوں کے خلاف آواز اٹھائیے. جو آپ کو غلط محسوس ہوتا ہے آپ بولیں یہ غلط ہے جی. چپ نہیں ہونا، چپ ہو گئے فتنہ پھیلے گا، کام خراب ہو جائے گا. مرزا سینئر کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ فتنے کو کے خلاف بولے نہیں. بہرحال اس وقت بھی تھوڑے بہت بولے، لیکن وہ آواز دب کے رہ گئی. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. تو ابھی تو دیکھیں، ابھی یہ فتنہ تو نمودار ہوا ہے، تو اس کی اتنی یعنی پرواز ہو گئی ہے اس فتنے کی. جب یہ فتنہ آگے جائے گا یا اس کے مرنے کے بعد یہ فتنہ کتنا عروج پکڑے گا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. بہت شکریہ جی. اسکولوں، کالج، یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کا میں انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے، اور آپ کی ویڈیوز آنی چاہیے لازمی. یوٹیوب کے اوپر آپ کی ہم جب سرچ کریں تو جناب لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز ہمیں ملنی چاہیے، لاکھوں کی. ابھی تو یہ صورتحال ہے، لاکھوں تو بڑی دور کی بات ہے، اکا دکا چہرے نظر آتے ہیں، بس اس کے زیادہ اور کچھ نہیں نظر آتا. دعا گو رہیے گا، بس اس پیغام کو آپ وائرل کر دیں. ہمارے پیغام کو بھی تو آپ وائرل نہیں نہ کرتے، کم از کم اتنا ہی بندہ کر دے. کوئی سٹیٹس لگا دیتا ہے، اس کو سکرین شاٹ لے کر کے آپ ہم سے مانگتے ہیں آ کے. ابھی یار آپ لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا اس واٹس ایپ کا استعمال کیا ہے. اتنی ایپ ہیں کہ بھائی اگلے کا سٹیٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ ہم سے پوچھتے ہیں. ایک بندے کو اتنا ہی نہیں پتا، اس کو پھر کچھ بھی نہیں پتا. ایسے بندوں کو میں وہ جناب رپلائی بھی نہیں کرتا، اور تھوڑی سی ہنسی آتی ہے اور تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، اگنور کر دیتے ہیں. یہ شاہ جی یہ سینڈ کرنا ذرا مجھے. بھائی تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ اگلے کا سٹیٹس ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے. سوشل میڈیا کی جنگ خاک لڑیں گے آپ کو پتہ ہی کون، استعمال ہی کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ککھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ بڑا ڈھیڑ ہوشیار ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو بندے جڑے ہوئے ہیں نا وہ سوشل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ککھ بھی نہیں پتا، تو اس لیے آپ مار کھا رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.